Waangalizi watukufu wa RTMC, ASMC, wa Komoronsi pia Oskalunu ribati ya ulunga conference de presse ya parti LDC ya gouvernement zamani mwenye baraka sesoli. Tafadhali mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wa Komorimlo Komor, kwezi wa Komorimlio Wonze, assalamu alaikum. Usiku wa leo renge shwabashinu rugeri kitamke arumaze media zinu kawaida ukaya raisi wahe dawla harongoa zijanibu za kisiasa zonsi pia zojitamka waonesa izo raisi ya toa nizenzieka o hazionesa inge RDC kao rihimilia mwenye baraka wa setswali ritao siku nuru jiri wanese shwabaha shahatu usoni nomto ye makalima ya hema hadisi ya taifa ya rais ili rirudiri jadidishe arumaye diskuru ikao itolwa ni rais wa hatu mwenye baraka wa setswali ilirijibu lilekeze wanzoa minye numtulilio wa mwenye baraka setswalihi kao wenji wakao udhania zinji hata juzi hajaha wajibu shekimalizi ya kisiasa ya hatunda sina mwenye baraka setswalihi ikao siwanyisa haina poziswa irengao ya mbio wa Komori karjajo jo ujibu kabla ya hai haukari kubaluka ya remtendeza ya wakarjajo jo mrari ya zenko mozamini ingebada haji tamka awosi wando ikao rihimilia siasa ya hahe yo hakurijeri zidishe uaminifu wa hatunda sinai ingira ni jadisa mlengesho bashinu nifereshe mwanama Elhad Ahmad Ablaha ili umruho hahepirizo leo ikao harengwa mtuavili ya he manifestation ya Cameroon le 3 septembre hata leonde wa yakatolo nimfereshe umtolo hahe mwambia ukaya obanu yakari kautabiha leo ya baroha ngarichibiwa onde Sinai ingia oreje hii izuramba bandu kaya mwenye baraka setswalihi kajaka ya ruwabure au kanga sina muda na mjoka ya mwenye baraka ngena uraisi wa hesente mwenye baraka indi mrika o le 6 juillet le 5 juillet l'an 2020 ya kaurengwa shabake projet ya créer Francome mwenye baraka ya handani imrikao hafanya konferansi ya kausutene ya gouvernement d'exilia Mustafa yabu haina mwanadamu udungo umwendo wa kisiasa mwenye baraka abo hele wa ukayaka jaka haruma iduku au kaimi kontiyo yo miraru yuna wanadamu ikao ngwa wa irongole yao baada mdungano wa hatunda sinao jabu ikaonga mronao kasisi rilo hunu ondu waonga ridungo nda sinao kajasa ziduku ingawa mwenye baraka kajaka na hakuyoka heni wakatatso juhara nge mikiro wakati kawe mikonsiye itende yao hiyo nga wanduwa irengole yao mwenye baraka ranzi 2016 harenge atukase politiki hazambi wa Komori ya ukaya isiasa ilo haruma enti ya udiviana ya umenya ya ufunga ya ulibaheni ya urenda nayi katwihimilia ijao musizoni hunu iruduzi binayi akaika ihanti mipango minji ikawa mwenye baraka kajai amini ndaino wanani kajai kubali ndaino wanani
yabo haina mwanadamu ya juha botasi ya mdhani ya ukaya balaha ruwa da mwanzo ya njihar maezi balaha ruwa bange haruma mahadisi ndaina yezi yabo mwanadamu wakati udunga wa mwendo wa kisiasa wa mwenye baraka abu habaye mato ili amenyi ingir kanza rumambie nukaya mwenye baraka wakati ya reje ya rumaye wa ya dungwa le 6 juillet hafanya diskuru zinji hafanya le 31 décembre en 2020 ya kaujibu ya diskuru ya he president wa daula haja hafanya après wakati valance wa ze vaccination ya uone sa ze heli ya onao haja hafanya wakati mahkama ya unisa ishitendo shapeu sha rejilai mwana wala faina ya wene wakati mwenye baraka kanado jibuze media haido wakati wa juhamba ndongo shaye hundazo okazio zala dhimu yazifanye arumaye daula ukaya imahkama ngedonai zitabunga zizidio sharia kastuste hilo wanadamu wa juhuri wao ngurongo shi wanadamu wanzo wa mtie haruma tartibu za peo za uka mwanzo yendi haruma serikali haubala ngi haruma tartibu za hadisi ndani ya serikali zote za mwenye baraka. Mwenye baraka umwendo wa hewa ukayatanganya. Ukaya mono imikonti ya francome mwenye baraka katuka yabo shangu wa stehi. Mwenye baraka kajaparo renga mjimlifu andongo wa eche wakatika oha tendea esente. Shayu konsulta wanani warongo haruma zidima. Mwenye baraka ndemrika o ataba harambe o juzi ya kawenda haruma dialogue. Shayu wakati ya hunra yeshwaba shakange la dhimo yende shahari para sonti. Aparoa naanya Muhammadi Sule na umuri wa Lungazija hani para hunu. Zuti nongozi fanyishi hao haruma parti zengwa jina. Zuti nongozi fanyishi hao haruma malideri wandwa jina. Haina mdungjia tete ukanaminde lideri wa parti inu ya hunga mwendo ngejendo rande konti daminu wangwandu ya dingoni. Itongeza ze forso zinuri nhimili yao dukangaranyisao umwendo wa hewa kisiasa. Yonde mana mtujo parorio na rifanye conference ya humtendea rambe za ladhimu zifanyishie hama wandwa jina. Ikao karnao paroka hum rifanye conference rambi ukana sabu mwenye baraka shele izorendao. Mwenye baraka shele ya maudu harumwe conference wendao. Hawende harumwe dialogue wendao juizo joka urirongolea. Yotindeke haa, yotindeke hatu. Yudimani azibisha yejitihadi ino kari dunga ida sinaye. Si uhadisi vazimanda sinaye. Rikubali ya nazidimanda sinaye. Hendi hazamba. Yudimani raka urengeshwa baharjeri mwambie nukana si wanura emilia mwenye baraka setwani. Harumwe parti RDC. Ritoso ya makalime ka urianisa. Hawajima. Ya ukaya harumwe dialogue yende ao e ya renga ila renge vajima. Shaka jai renga. Ingi haka hui renga baada kabla ya hema hadisi hatu abukarja jotosa. Abu jokar fanya conference jawanda jina wakaweha message ya ukanyi wananyase mlo iho na mrenge desizio ikaunge joka a la hauteur ya hoa Komore na si wananyanyiri lobonte. Imana rasai duku la wika hori hadisi la sinae ahuri kubaluka nezo johamba zozi dima. Kubali yana ukaya dialogu ya parwa tia masulaha, tia utaha amani, tia utanganyo wa Komoro, tia wana nizetabu zilo Komoro. Dialogu ya tawando kaya wanduare me upando juu. Haukaya kubali yana ukaya imana wanduwa tsohenda wa investise Komori kabati amani. Wafanyishiha mikontimi nji ya utahama menji. Kaurambilo 5 milliards et demi de dollars. Ya ladhimu iji investise Komoro. Rambilo kanga wama pesa ya tulo maksusu ne mzungu. Ya saidie ya uwana no mjio maore. Zanongozo kabati za njiani. Wako wanadamu wa wakaza darbini wangalia uka Komori kabati amani. Amaniyo ngiladhimu wandu wa siasa wakenti wa hadisi. Ijazini kanga zetilo njiani. Mbupa roa nadamu ikao niladhimu wa hadisi wakubalia na mwendo wa kenti wa hadisi. Kazi jafanyishia.
wandu waladhimu endese omwendo harumwa wandu janibu mbilika onga opposition na pouvoir zohanyisi wa zombili ikanga bo enquête parlementaire riono ya opposition yo nikwe président wa commission d'enquête et pouvoir yo nikwe reporter wa affaires leo président ya kaja créer umkontiula awila dimu ya towaye coordinateur ya la wanane serikali awila dimu ya président rengo harima ya opposition shaizo pia zula wana hama hadisi kabla ya utowaye convocation publique raisi ateze wa watu wa siasa haukaya kabla ya uwapara wajiwa kubaliane ukangarendo harima mwendo kadha na mahadisi kadha ya kubali atukubali ya mbekanavo likubaliana na yakubali rifanye tinde namna hiyo haukaya hazitoa publiki kabla hasule publiki hatoa mwanadamu hakautundaye hawa ambila bolero hazungulie wanadamu pia ndi hajuaye hawa hafanya mabala katina zijuao rija usiku rakau yela mwaha wa kiarabu haja hazitoa publiki ya ukawa komori nga mamparoni rijeri hadisi ima hadisa henti inu baba nukabati zijohwenda yondo siku ya kaujane ni le calme la heuka ya le parfum ge umazamoni chasi singasi le moins mauvais baada hazito en public usiku yokange la dimwa nada muajiri hadisi harudika jazia au kari hisukaya raisi katina wana damu akaunti watu alianda inayo shambula loju wa masibu ajua utasi hatoa izo ono masula amandizo belu ya onesa ukaya mimi ntina bila ya hanyu ntina bila ya honeso wa komor au kezo nafanya ndizo raisi ya banifani awuri ele ukaya message ya belu raisi katsuto aliandene mwanadamu wala katushawiri mwanadamu shangu ordre ngu ordone nrongo armo ando ya londa inao inge ngushawiriano ndeina wangu kwa jajo ndisa yana mnayi ya ukaya ndio usiku wandu wakawe la mwaha ndia ambeka mchopara wa komore hadisi ya je e commissaire wa Union Africaine ya Kahuja ya vehebaru wa hetartibu ila na wanu après l'an 2019 isi ya komori badiliha kaina ukiri amadi zobarwa ni yaonesa ya kaoneso suku ila ya hamba ukanamdu mdu hazu shindo ambiyo shaka shindo akili wanu wakatira wasulinga wa ushinda na mbio ya kili wandu wasawa nikiwa awaba ibakishar shinda na mbio nuwana damuru walu ngazija walu komori walu bonze wandu walu harumaza mbio ndo shababi azali haduwa zo shababi haduwa ze diaspora haukaya katsuna mwe katindu wandu wadu hazi wa siasa katsuna wandu katindu wa siasa ni tahruku ilo komori abaha wandu shababi yoni diaspora kujenditewe awukatsuku aminu kaya siasa ibadilia wanzi 2019 irengo ni wana damu abanga bumaktori wa jumeni wandu wahenda juzi wakaujusa le josi komori otibaruani otimamadu otindao cha wana damu wa jumeni cha president continue iwa ignore ingi tkanzani nende harmaye tartibu yokaya hajaha behebaru wa ila hakonvokwa na damu wana batino wala shawiri shema habayahu wandu wala ni komoro watijoja wa profite ukanao voilà wako raisi hata haye acteur politique wa komoro wakanti hadisi wa rejete pia inga mtaondo ngende wakubali wende ili waonisi wa komori wa wasuteneo ukari juhanzari hadisi ndasine raisi ya kanti hanvu ya fanyao izo ya ono masula yebo henda waundana na robo hindi wendi wambile ukanangarila dhimuo rihudumu voti za l'an 2024 zivoti hizo isuranziye ze referendumu za fanyishiha wanduwazi ya ukao nyuma le 26 mai 2021 raisi kejela dhimuo onjeze ya huku na urejeza wanada mudingo ni walo na mo wa uharia ziza zenongo hizo ujewa segirukana na mkubaliri hudumu za voti zini ya wandu waka kubali uliwa onesi wa komoro wa hukumu ya ukaya wandu wa siasa tindoa haraya hukari kentire hadisi
shera isinde ujiempoze ya ukaya pakende la 2030 ingesi wanurahimilia mwenye baraka ramnika uaminifu wa hizo yafanyao nizo yambao aminu kaya zemvuza hahe ni numbuo wa hahe lukaya mwanzo ya sauve unité nationale mwanzo ya sauve unité ya hahe ino wananya wadungana ranzie sente ranzie gouvernement d'exil ranzie front commun ukaya inge tinde tartibu hiyo hajuka hajibu e convocation ya rewa individuellement shaho iharai rejete abaka nzeo ni soka umoja wa hatu nduoni utahao hapara Baruani hapara Mustafa hapara mwanamshe Mwenzerumbi iliwafikiri wende mwendo mzima na ye mwishia ye tahti ya yamba ya ukana yeye hapara mwambia nukaya na wakembu ya tende bayi mujodunga nyingoni ye umuhimu tinduka ya tende kajaparu kanirewa hiyo kapaka ya tende hajuhanzana ende mwendo mzima yo ndiye gesti ya kawiyo ni sajuzi kaunga risaliyo ubamu rambe ukaya rivusha marahaba ujima nutsaha urejize ujima wa opposition ukaya opposition wa Komori ho winji wa hao rikubaliana ukana ila dhimwe bwana inuri wane batima ni bwana inu hoi wana batima ndikema lideru wa hana mbu ya rengante te ya hayo zangongo zinu wakubaliana wakanti batima inge mwenye baraka amumfereshe okay wa ndani yakubali ya sakrifie za hahe za kisiasa nuende haruma ujima parwana ni waja wakati batima wakubaliana wafanye diskuru nzima wanada mangu wajuzi sao mwenye baraka kajarongo moni kajarongo wa monzi kajarongo wa hula kajarongo wa hula wizo ndizo natende na haba vanu kaya wakati wanduwa luna mongo mbili wandu ni kamwana damu zombi wandu onroza anisa Prezida mwenye baraka wa SNT wakubaliana ukana wakati wa hadisi wajima waredige diskuru nzima wainika mwanadamu ende isome wakabati mwanadamu yarenga mrongo homoni ikati ndiya nikwe diskuru ya isome diskuru hiyo ibitamka maoneo ya hawonsi ya wakabati urudiruzi sana ibada hambaje kajamba yera ambaye wamba wakawa kubaliana ingenga mparo wana nyasi mazuki watu wa kisiasa kwa wakati uja izafanyisha Komori ilazimu sifanyishe levo au kaya ifrunkome yesente yenem komredi watanganyiha wafanya diskuru nzima juzi izo linda uzifanyishe hunaba nudine shelezize et secrétaire wa Front commun ikawa renge décision ya hahewa eche hansi Tajdin Ben Masson di hunu représentant wa Front commun hunu ikawa Front commun yu itanganya ze parti pia za opposition ikawa mwanadamu karjaparo mona mbaba hanuba kontio opposition yarudi ya redito dainu wananya wakanti juzi warongoa warudi wa reforme opposition wa nyumeni ikaunge jutsanganya zenye position zilohunu nudina mbio wanaama wa siasa ikaungo hunu warejeteo zinji wandu wa siasa wandu wa opposition wandu kadha akobia liana ukawa wakati uja watsanganyi habajima rihimilio walunga zija ingeo ukaza kifu dukana rikauja ritoseo mwendo wa siasa wahera isi watu mwenye baraka wa Setswalihi uka zitartibu za ufanya siasa ndo mtsanganyo uzionesa kutsanganywa haho na shukuri yao kutsanganya kutolieza haho nurundi utsanganye ezahema siwa uzionesa wandu waloni taradudi ya ukaya mwenye baraka ngena tartibu ikotindezo wazionao katina tartibu ya ukangu jonji harmaezi ngejo mkinishiheke mimi na mdunga ni seiduku wa tartibu za hazo shati mwenye baraka na minga mdefie ukaya mwenye baraka kana uparota tartibu za mji harmaezi shi jumkinishiha mdhuani ya ukasira mdunga gabo nusu ya hatu mzima harmandasi ulonesi tartibu hizo mmanze mzi generalize
na mwenye baraka. Na hii mwenye baraka kana uparufanya diskuru ya jiala ni usufa ukayaha dungu azali ntida minaye. Iyo amri ya hangu. Shaye binafsi kana uparokosione ya ndongo ya ukayendi haruma mahadisi ya haenda ni serikali liu. Na hizo ndi zakautia zebalbala mwenye baraka ye tayari. Wa haina mndu wanzu ya kenti daina ye wahadisi. Hezi njia za hesi ya sayinu ye tayari. Na kewa serikali na kewa ye kinyume na serikali shaye tayari wa ukanti wahadisi. Hizo zote ongeza wandu wazwani. Haribala jana unana daina bolero. Harijana balaha unana daina nono. Hariba nono hapa shaongwa muzisao. Hizo ya ona umasula haruma yenti. Shakwa tumambi ukanaba nuri rumwa ujewa wanji haruma yenti. Mwenye baraka honda na madiplomati wa inji. Ikao wabiri komori wa unana dainae. Nukamja paro shabilo kanawa ndi wamfanyile influence hapa haidi ya angari ya ezilio. Ingerika ujarito we taradudi ya ukaya. Ika mwenye baraka hasi haruma. Ika hasi duku. Ya wosi sindi ya ladi muramu. Ukara wa komori ya bukana. Harimdu ya ifaka josa. Donc mwenye baraka harikubali ya ukangasile sinae. Harumaze njia zaisi ya sainu. Ranjie sente. Ranjie opposition. Ya weka ila rifu harongo wa. Vice-president wa sente. Mwenye baraka harongo wa. Hikatosha hamba ukaya karitsuanza azali ya waza. Mwenye baraka harongo wa. Akuwa nademu wa undwa himile sente. Inge mwenye baraka kajakana. Organisme. Ya opposition BCR jojo ambukana mwenye baraka individuellement katsuto wara ai. Sha mwenye baraka ni arma sente. Mwenye baraka hasuteni gouvernement ya exil. Mwana de mwongo shawirana wazima haina wa sahau. Donc inge aborika anzar jeri mwambie nukaya rimilie siasa mwenye baraka arma zenjia za trasewa arma dialogue. Ya ukaye masulaha kartivala. Ya masulaha ya henti tindeza tolo. Umtsahondo hadisi tindazila ula mtsaho ukaya wala watakahari hamadi zafanyishiha uka nusu aja nusu kwa jaja hauri kazangare ndao wanu sikartiwa harakar joenda tala 2030 shaha ujuha na uomba Mwenyezi Mungu kaya zenongo zinzi badilihe ezinu na irohe ngaijuka na usikumbe seri hundu mvuza ushindari towe shaho aminuka ya karna ujua urejei dingoniri sutenezi notala 2030 yoketsu kaiti na uharara na uhara ya ukanari shindi hebaba la mujenda tala 2030 yoti lijuri shinda yoti lirido ni harara rikubali ukaya ngela dimwilawe ikati haufubi haule shangela dimwilawe awaba ibakishangu shinda tena onde tartib ikazibuha ngarjufere sheana ikakazijabua shangar aminyoke ila dimwilawe ikati hamvu hawema ikati hawema Mwenyezi Mungu rijulia za habari zenu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abo ngamnikwe madama midlaj ya timizi zona tushido hamba maraba kwa. Assalamu alaikum. Mwana buzima wa makatiano yuka bunga makatia jao. Audio mkonti wanu VRDC kawe tendelo ni mheshimiwa wa Baraka Sexuali. Ndani ndo tu mfereshea zijitahidi azifanya ni hazi yaifanya tarjiruwa shule makatiro lonaya ukaya basi na muda wa mwezi mezimili ba hadisi ya dialogue iniroa na diplomatika waonana naye shaka jaba kishonda ni hae shaharoha aonana na Muhammad Ali Swali aonana na Barwan aonana nema dhamana wa opposition ikao ngongazija au taamdungana aonana na Mustafa ikao ngebonze nezejani bupie kao hizo bonze hazikonsulte ili bonde hemdungano mzima ikao mdungano huo lekaudulike nzima hena zijoka uji mfikirishi bizimkinishi hazifanyishiha wonge yabo barishukuri yao na RDC garimshukuri yao mwenye baraka zijitahidi zae upande huu ukabanu arumwaye tio bandala huja bona parti ndao kauze parti hizo izatende arumwaye tio uka parti yo huja hema eli yo huja ho wandu
nezila election ikawe makandida imavamana wazi wazifa kaunga we parti jua ikawe tundelwani Ahmed Abdallah Sambi we parti UPDC ikawe tundelwani Mohamed Ali Swali we RDC ya Mwinyi Baraka makatiro nayo yanu Sambi dimbi yakausta kike hatendea zenongo zinu zembana zinu obadewa ya opposition sharundi hoka Sambi hafungwa katujorongo ibidi Mohamed Ali Swali yatendeze nongo zinu afungwa katujorongo yawe abakulo bonze yo para Mwinyi Baraka Swali shahile ukaheli sayaro hawe kawo wakati wangu wa kawonze abo wangu wao kajajo paro watende ya shala limba kema ya hao watende wakati yaka olunga no Mohamed Ali Swali henda banu yetso Mohamed Ali Swali ukawende utende pastor demze la parti l'on experience akamse abo wangu wao wakati rilo nuo walozi fungeni mujo wa hifadhi rila wa harmwezi batazinu awemri abaki wotende ya ezitwa zahe siasa zilio makatiro na yan Mwinyi Baraka paske hakane parti orangine ni mwana nyakiki waja wakati wende gouverneur wa italifiana awa RDC wa hamvu amali deno wananya chez RDC hiyo yele hamwa election legislative ikawa kana 12 candidats cette candidat wende deuxième tour shashi ya asilishamba député maili ikawo hamwe tareya ekomori habe hamana mshe mwangu mwangu kawo parti to hamana mshe harumwe assemblée harumwe ma conseil de ville akana harumwa ma conseil watimu kumena wai harumwe mamera wa votewa shaba jabanji ya zibata mamera kwa jabote ibonge hiyo parti kawo ngiyo na mishinzi ni hamwe election presidentielle kadomili ya isuli yoban leo shahamshindi shemana iraisi ile we arenga na yakaha uru umsanga wasa ibonge yabo leo yobti parti wala isi manada mkao leo mkoma beyezi ukanguko mande yatsahe yanje haruma yezi au ministeri au directeur au kahakina yanokaya yembu yafanya programu ya gouverneur arumashesi wa shangazija ikao ndio na resulta ndio na fikra yazitileza yazifanya zakana mifano harumayensi yaishe siwashagazi yezika oke jaka ya mjija za saya aske kaja parokana komisari tujina awitanda shema komisari wahi hakawarenga harumenga zija uwanu yakafanyazi ndaena odo harumenga zija harumwe komorika mibata mzuani hakana wandika wakarumwe kabine ya abuleo wotine mruika awoleo Abunga rono yesisi jaole onga zikauza familia zikoza da. Ebonge gena fikra uoneyo yenti. Ngabo wandu wararuka o amdoto wa hadisi bangu. Paske watembea liswali harengo ushababi hautendeza akaanza forme ushababi. Ewabili de mjomba ngumu watu Mohamed Selim Shangama. Kwa wakati ya haja hanangehenda bahanu bakamoto hampaanga watoto waloleo awema vamana waloleo shawabiro umuhono ni Mohamed Selim Shangama afanya hazi tsonchashi hata leo inu kufanya hazi bamva ni Mwinyi Baraka bahe wambi yafanya hazi ndena au wana waheko morika au hata leo mwezi inu warumishi hao waukaja kawarenga au kao parti nzima au haka warenga hautendeza au shababia one sokaya vanule unga mrumishi hao ekanga haina idara leo ili yohamwa harumaye ekomori leo shanga mjomunda mdukao habiriho mbono ni Mwinyi Baraka Swali doku yemblezi mwambonge mlejana shaye mlejana mlezi ule na upeso wa macho wa hezi jao bunga bola vimo warade Muhammadu ya tiketi na ufikiri wana ndongo watiti haukai tabu ya rilonio leo harumwa zeno gozindi chushindo wasili bahani Mwinyi Baraka ngena opposition mbili ngena opposition hezi ngena opposition ila riloni yo rambari wanone yezi abo sikitifu habungani tsahau kwezi rari dungane hamdu mzima ekangara bilano kweli Mwinyi Baraka mmongo hahi ubulwa Mwinyi Baraka ana telefoni nzima ranzo siku yayo bakaja parisha jeni numero yata ka governor ata kero mbeleo numero yo nzima na mru mtawe to pare numero hiyo doko abo ti mrika o haparubanda ya tsirongoze mru au haparubanda ya tihanisile na mru
Wonge banu leo wanu ambao ka bangu negosia yone no ngendi baraka katina dossier ka gouverneur ina mrieto to wa dossier mu baraka shaka batia parojani yo mezani wala wafungwa asima wala wafungwa aja mimi ngamjwa bahadisi kawa mjo taso amae ndumshai shamjo ndori ambao kwa ndundami ka gouverneur adungana ne mdumshai waliwabi hako msafara wa Amsterdam wanja dukani mshahara unaendelea shireni habayalibe abengawa na mapesa mshamanti nambaye ba abale perde munanikiwa latia haho wewe tiliwabie binge nawe ujotowe mapesa kangawe na wewe ule na hizo sisikasukira mwaleo ndio wanu walona mawandu washima waziri au walona bandu washe fulani shangwa nzo wandu washawoni kwabie na mapesa ya daula ya Rubishia ungele ona rido karadi rido julana rijulaneza eufanyo ne wanzo yafanye neno mnariliyo kwa wakati rulo nuo karati wakati wa mtezo okaenti hiyo abanga relesho haruma mji haruma dunia bankabati dunia shangia bo mji wena mariati hao na hena zijirio shanga zone hao unge yabo la vima leo rikemaki auone sana uka mahadisi ya juzi yafanyishiha wakaenda wa presente maone yao ya ujulifu hao ikao ngabandu watukabala abo movement 17 février Mali shaho wakati sheka mstaki wa kebala shaho kubaliano ka wakubili wa kebala abo ngabo movement ya Nzwani ikasa kikebala shaka jabati shaho wakati abo ngabo murua kwa jawi wakabala no one wao tipia wa hadisi wafikia nokaenge bilo ndo mzima au waswilisha mahadisi ya ijayo kaba fanya madharau au kala madharau ibarua ya tolo yanzia mwi baraka bala kaja tukuziwa bala azali hafanya madharau au kama mwi baraka ngena kasketi milingaro ya kostaikia jojo mzifungua kangena parti RDC ke jahisa decision ya mahakama usiku leo unu yonesoka ni kwa mtu fulani au ni kwa mtu fulani shazali herenge hala hafanya upuleshe uhaini jai na mjuka jai hata jai kajanikiwayo wenda harumwa uka wewe vice presidentiel yakaenda bakabo mtu wa RDC yakao kabajakai mbaraka ngena sentenge president SN ikawa hazali here kondesi kajamanzi ya president wa SN abuleo yala yamba madharau atulujo hamba mfoma mji walumfoma mji yakaja zamba ongea na madharau na madharau yayo yukawa sulibahanu ila tile kiasi ya mbozana ya rumishar maenti ulona parti ulona bila yafanya hazi ikawo leo zihazi fanya hazi kamilisha hena na lazima ngena bila ushidai donc wanu ambao kabala mbaraka fanya ja mbaraka fanya dongo za sheo azalika jamni kasheo hata ampasheo kile silekeli yako stahiki ya mtekelezi zia kwanza ngozi ebonge sisi kama bandione sokaya na ila muhe ramilane kweli ni renti okina na mro ya kufikiri kola hadisi jao na bano bandanda oballe wo okabane oya ya 2001 ya Jakomori ile maana ya fuzu na yakaya itendelwa litabumbeki ya warunga Afrique du Sud ikawa Afrique du Sud yo pays démocratique donc waondoze tabu pia za mashaka donc wapiata wasui chez et oya ya Jakomori 2021 shosha shama dictatori kaongo haruma zantizao le même sort abole ukwa jaju hambe decision wayamba bala yosilizo wa Komori zilindao abokazi yarishangaza ebonge komba yinu ketulinda oya ketulinda onu ketulinda gelido wa Komori hasoti pia himera bilane kweli riwane riketi tulamba bala oya kutoka hujakana jana nombo parce que bale oya 2001 ile kana chandelwa ni vamana ya la harmanti ikao ka democratique yonotable za mashikayansi la libaba yewanie batijiri hapa showon wazitendea leo kwa kaungo wa mashoha kwa mashaka yangu yote pia irinyaishiwa armazeti za abuko jojo ambekati kazi jarishangaza sheyilo muhimu da siwa Komori haina bahanduri diyo rionoze tamizinu rijuhe riwanie etiako wakaka batimu dolabo nzea jiaranie za hatunga mkazo yabo ikawa masuala kwa wengine juu ya jibu. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwezi wa Komori kaya unga mdudunga ho hamande hilo wanama wazamba vanu. Ni mdudunga wapa hana mzuri dungoni mavanu. Amfikiru kayezo hamba pia XG hazamba. Nizabaki mwanama midilaji hazamba. Sha unutu kufu okaba danga mina o nswamba mbabi. Ima zinongozambisha habanu zonsi pia zoto sha. Harumaye mirongo izunguliao ebena ya hesi ya sailiyo ni mhuwa tu mhuwa he partia hatu mwibaraka wa sidi. Lakini amjwenjeza mbabintuntu ya tuone so aminufuwa mwibaraka nuhanzaye Komori nuwana wa he Komori mbabintuntu haukaya hamande heli ya mwanama ya zamba midilaji ilande artikli de argumana kanzaniambi ya mwango de telefoni ya mwibaraka. Telefoni ya mwibaraka ngeniwara mgu yalo receveur au douane. Basirinji harma selection diyo avoto gouverneur. Hariba hashari ashauka ya Muhammad wesa hiyo yubadiliwe telefoni hakana telefoni mtujwa ndongo kada ni mbatso hawambiyo kati na ujua hokainde telefoni na kauniko wangu mabarani mono malagoni wondo harma kampani. Inde telefoni na wambiyo kanitoka mtaha na tuipara. Yabo kachano shanjaba ha botsi watra okabo kona ko joyo ndoniyo ebungo ngamchokana telefoni yino okati wambia ramhura mtiti o mabangweni ukani jona sicho henda na pare telefoni hiyo ngamjumjibu effectivement habakine telefoni hiyo taba harizambao yone telefoni aloniyo yo ya mwambo yo kabati muru ya parifanya Komori ngamhambio bomana matajidini njao ngawandu bokweka watu sawa mi ukangojoka uno mwa director au waziri na hasa changer telefoni wala rae arrêter que to lo wedek basi hambati jao ro wati tiro wahu yonde telefoni na wanika eya mwana eya bibi ngamjambio kangabo usiku wale gouverneur ambiaye ya commissaire wa finance tangazija dangalie mfanye junduo harmaye fonction publique ya ngazija kanga bwandu hafai kanga bwandu apashie kanga bwindini rone kanga toka munda wandu ri titularize ze posto hizo basi mndu wala ende ha commissaire huo ende hafanya hazila ndo haya hata areje ajahamba ukahivi fonction publique ndio na place haukaya sendo angalati mndu kai fonction publique ya ngazija uwinji wa hayo occupé harma 60% ndio na wanzuani rama fundi rama jeshi la himbini donc yabo abaha eno ndongo dokisiwa yabo ngwa jojo reje harma lisi wala hao runde ze posto hizo repeat hamba hivi hamba weba hamba ukejoha au kayo wanzuani wa Komori vanu minde gouverneur wa hili swala ngazija shami Mkomori linde liswale ku yaboka linojuto wa mzua ni haumu mwali yatumgazija yabubahi yakaka batsi namna nyingwaji kati ndiyo yabubasi aboka bati shakarna to hata mzima ukawa wa Komori izo kabati mlu ya parozi zifanya donc amjenda ukaza kifu wanwanga ziomba ukaya mwana juko kahindu wangu tumona hotambaloni eduka ukahindu bo tajidini wangu tumona hotambaloni ngwando mwenye baraka nda mahamishashi mwenye baraka ndi siasa nyumeni zilisa tunzuwa makawangamilia wakati dombuka kabla dhimu wo tumeuche dahodzima mwe mala hoya maka shameze ngunde yakabutsaua nizingunde yakabutsaua zimu pia mwezingunde kufanyo sabu zinga wa huwahe ngabwa jumbaha ngabwa wasibuharana shameze ngwambanda enga tufanya yewo muhimu bukangara nzota jidindo ajene majirinwe haborlo na nyora ngaranzo majiri parce que kamdunge na nyora mramba ngamonzo machinwe shati mpaka mrambe na ajina mrukada yawesa yongo tarungu ngo bomyezi ngushomike machiu ini jobala haja nozi menyorota ngwe nsina sinji za hamba sha njoka hanzani ungiwa na ama na mionwa na nyasi wa hesi ya sayahatu wa hepati ya RDC ukaya kartu jito wala karnau jita hawo ya kaya rekubaliano kaya mwenye baraka wa sexuali do yake dhoma na watu au kaya maneli sufa zamba ye ukonsulto wangu pia
beseva la Jamaica msoshela naye beseda betajidini upweza mzee wa hatu Shahir bin Said Masudi suala yokaya ye umwanzi hawo mwibaraka waye chia rumaye yefegila ila hajibu amba sujua parce que attention c'est pire j'inquiète kasujua sabalindi ni ila tiswala bukonga mbujojo hijibu hata mwibaraka waye welewa shabala yeye azaliwa yeye ndio tuisha tunaweza kufanya namna ile dai waye shasisi ngajufasiri hema dharau amande hili mwana maya zamba nge hata hotamba ancien gouverneur adibala hakawala rohani utudamba sidina raisi emahakumu ya kaulole yaji arudiare le nai emahakumu ya kabonza kaulole namna jornda yensi nai nne mwananzu kamba sidina raisi Mwenyezi Mungu jonsami utajididi haukayanga mweshelewa hamanda ba 2013 Mungu jonsami kabana mbuyaomba duha Mwenyezi Mungu ndale jawabu yaji tabali minene Mungu jonsami 2013 ngami homsirini wa Juma Salima ni mina mzee wangu funda Bakari Nouveau Mufti rihondo sana ni wanusu sijuhanga mzungulo mbabo msirini nivumwe mbabada atika homsirini muda mwingi hoso barazana mbwani sone katikati ya azali haibali hajai misala sejo msirini samba funduka ya ancien president huo ambao wakabujaho darasani onjabala haringera kambili funda Bakara mhansi hatoa Fatiha mina Yesu waili alisomo bala haishompelea amba Mungu rejize yezi bwazali haukaya hakika Mwenyezi Mungu kumlaka uamini kaazali hajoreje yezi yakeke sheria iza mfunda harumema hayabita ile edua ija 2019 futi sihi simwambia mzee wa hangu fundongu ka engosholoye Fatiha reto lazali ho msirni hunu amba tabanga mjitu Mwenyezi Mungu jonsamihi banja jua kayange juka ujakibala shenge sika jua kazini juka ujiri njajo tachi tiveshele ya raranti ngongwe ngamtaho sama au Mwenyezi Mungu banja jua endi akanye kibala shasiri wongo donc ngamjuhusia yao na uhambio wananyasi wake makini kubadano kaya karsujita au kaya banu nkodo ya ushindotsi ndodo na mvuu izuri sangaro nao they are resist etalibabaha warengenzi hao baada wa wana mahishiri ndaone ne Marekani première puissance chez resistance wiyo ikibalaija. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi raba afika mas aenda lino kaya benu wanroa kumrosa wabenushio welewa anabaka twara mona haraka ku manezo kweli bafasa conference presse SNT wala Faransa ruhusa suala wajibu kaya amalimu ni baraka ilaha natiti hai shaka jabala janibu ya SNT wala mimi jamka mkonfirme que lati RDC donc ilimka jamhanie rais wa parti hani ukaya zafanisha pia ila dhara ikubali ukomoroshi Charles Angela Van maana hii ni ranzi itarahisi ya mwezi wa juillet 2020 mwenye baraka ya defile ya kaushere humu squest klali hatu ya dungo ile jaishi ya jitashibani maana Mungu tsao alifikija katsao maana kalio katsao kwa perasa wefungo hatane leo sha eziden zawo hindi izo komori wa juzi sawo hindi wajenkete wo hindi lumsunzuho wa mwenye baraka hosumona anya vaja division zinji vaja pangi ha mipango minji ondonga ona nao mfano zile waka conference hefrokomi ngemo ngolo wao jazini zabira katu participe enu na fasiri hindi ibake tusabisha azalia domtuhumu yompara yomtambaba hanu yam wena fasiri hindi mafamana wa RDC na Faransa ndokara deni jibu swala hilo parce que wakati le 6 juillet ya ngwati ka Komoro na mimi mwandu kauti mzenyu mbati bungwa fanya mwezi wote jabo yakai hata ni baraka akautsawa na akautsawa leto amjusukitini wa biyo kama ni baraka kwa parisi wa jofu dalili urambi wangu wanjioda honi hai wanjia na uvunzale gobana mizinga na hena bahanu wakaya wale mizinga wanjia odaho mimi ni wambi yao yukanda mina hena bahanu bahoda oni hangu ujama katikati mararu ya jama jeshi ya kimengomira
wasoteze mpado wavunjwe miwabo wajodako militi waitira sitawa iyo wither jumat donc wamjokara irenti yemizaho ndo ambokae bala mwenye baraka kaja kautsa mwenye baraka kaja kaurena mwenye baraka hakana mwana afanya baki akostekia pashie mwenye baraka kaja jwa baize mwanaye haro hatso opashia batino kaona babaye mkera rabidaneza kweli baba roho kaihumba roho kajahadukan mwenye baraka lalarmo hanza ne yatawa ni jeshi wala njio dawani ubani yakaha kahono izo zakorendo dawani nezarendo mshahara nezarendo wanrazi dawani hai wakamzali msawahili yabo yale mwenda afumu wakemanashi wa mshahara akamziro yakaya akausoma we yarengwa bahamba bazema zanyo aho ne sesurosu mawezi mkerati nabasira remwa rakozao rekahishia ikela wakao hamba mimi ngamwambio basketi zive sila la marunku ni mwezi yarejeo hata wakalida walangu likaubili wahe na wakati kana ndwezi waili wakaya watabi hazero zahao zivuri hahegagaga waishi ya udawani wanji ya udawani na mkera dikwezi bami baraka hata nishiwa isha tunga mwenye baraka leo isha unjilio wanule siju yetu jili hindi wa unjiliana wele wasinye le katiba la hefron kome kwa jawahi walisinye zila zijiri mwenye baraka hasovele komi la hai manu joba mbalo arehemu jowa warojina mkerabi babala katika ushina na wanu sujini ura mwamizinga pendant 48 heures de grenades lacrymogènes ze tarehi ngizo yao ze jaraha ngizo yao nge mwenye baraka katika utaha yolaya za jiri sujini kazi jiri mjini doka na baraka na mkera barire mwarikoza azali hajabo kaburi juha mufti entswaili ya vira ya zulia jisilainu baho wana wambunga zembiyo wanatiti na mwazade hawe ya kaogo wakomba lahoni waturi zwa walala warihori huwamba na lawe harabiyo hezahe bagarte koruwa mjusa wa mtia baina mkera bikwezi suala hilo retso mzaha na yu suala la mzaha mini nizambao tizingeshi gamzingeshi gamina zijarahi imana hini anso guvernori ya toka yunu wananya wakati wano wakati ni wambi ya wakati ya roha hata horejei hahe hajahudoni kansuwa ya maila ibadiliha au kemi konsiwae hansi vai hansi wa president d'honneur yaka badekeli nasema banu yakaya Ahmed Abdallah Sami iwabidi yaka Mamad wakondo ize parti kuzakaya hayati wa coordinateur wa he mouvement iyo wakati ya rejei hajambuze no gozila zibadiliha batina avi ya tokoyonti au secrétaire général au ndongo kawo tinizo wahaba wazifanya bazima ya wao mbadiliho wafanyishi wanaanya kwa jaja wa muonese za jiri akaenda hondana na msiba ya hondana na makafa akaulido wananya wajua muonese za jiri kajaona telefoni pada hali swali kana bahampara ya jujwa ya mpara mjua habari mara urende Daruani kanamba hampara jambe balati njo habari urende sharika harumwa tuhuma yohea tukabala ja ya kumanadamu wa mujahanti manadamu isente wakamjo habari wajabo donc leo mfanywa zile nao shaiko mbayo nzima shaka jarenga mikiro ya zamba ya babala jao au babala jao wakati ile kemu yae fatiro kaya urene wakaya ukomola jano nono aho kaltsamba ikamala shimanga ile waka ngubude ama hono sokaya bukingazija wakatabido no onanya wakweli katoa tabu kajawaona wano front commun de maana ikao katsukubali leo ya kansar mamkonti nzima hosunumwa komora nguzo komori shangu kubale sente au kaisa hawaona kataka shibani adeta rahisi ya mwezi wa juillet 2020 gamjo hambia nongo wananya wao wajatsujini waja waono watsujini wajwa habari ezaji waja kibinadamu wakantsujini wakati wena waja shakwa jaja wa mwelesha zilazi za fanyishia ukavandi wasiji namna fulani garadu namna fulani
shangu zishio engu parondo ekahapara mru kwa chaka hujashawa maboka kuchuja bunjilio ni fulani na sidua zoke mabunjilio yakofanyisha hayonti pia harumwe komba inu ranzi 2016 uja 2019 shayakofanyia sujini ekasiluha mwibaraka yo hamwa faiye yatao wanada mwonti pia heze mbanizozo tipia na hizo haja hakungu wafanya mabadiliko mengi au wanomewa batunju zila wana mnaje au ngula mkonti wa uhadisi tulo wafanyishia ya munji hamwendi wakajode plus parce que hajona wana katuhara yekomba na uometi wa miyaba nukajuzi zimzaja chawa rosha wonti pia hajonga la honi hao ndio madadi swali ndio hawaroshi ya shakaja wapara iliya wa miyokana deraro mwekabuzima hawe hanisini nizagiribu hali yao shahazi nirongole nge timu ya ukali kabudo nzima ezinu karuchuku bali mwana hatudezinu parapora zanji imala ngeni zonti pia badaba wenua mnofu we hadisi ya mnyibaraka hujitenga usome front commun ya torenga sura za safil awal hamwe sente au holeva mana we parti ku ya RDC parti ku akoya ka gouverneur na haka u représenter parti inu a voteo avu parti ku et de vous diriger même si l'angar matartiba kimahakama yani kwa jai shehe hadisi rojina kuzaba hapo imala hindi ni ukaya Komori izilo Komori leo makahena usiku walionyesha sipia ralo au makafama zero ya tsohe de janibu yo ke RDC au ye sente ya defendwa Komori hakomla kana vamana ho Komori imana hivi aliyazingara lila kuzila haibene from come atuta hawishi hizo mfanya hizo ya tsone sika amanizmi na kavamana Komori mwalinda wakubarua mbona wake ni za jamburongo hena usiku kana buhomo mana zokweli kuvumba evenement na ruya bazoroba ya faina zowaza sa zetambu nziro zile mao Komori hena usiku watabi hao hata leo akafikiri zangu pia za kisiasa ngwa shangiri yao ngwendao delema bejo wa Komori mana fanisha evenement mbili ndio taisiba kitare hazila resistance na bwana resistance ya hao na zaidi mnyibaraka kajitamka katsuhenda jafanya sikulenda ya yenda zambio tsujini le sijue ya tsine wengari koni omoroni maana hina ndio arumale suala la mabeja lo suala la société civile ilo ti suala la kisiasa shafenda shaye bado pana yake ndo asiata wala subana labda politiki hende koni hetitire kema shabo hali yabo zo juhandia bo hali yabo ejanibu ya RDC ndio na wangu kao ngwa shangira usingo isongo bo hali yabo wendao harumazelo boizo na manunyi baraka timbuorenga mikirohe na wakati ngamjone soka iluza husu ye vishiriri ngeshiyolewo amfikiri harongo wa wakati haonesa uziro wa maisha haonesa umavuzana na ufanyishi hao baina hela diwani baina horo wa biashara kireka mchoshela na hii afanya ndini hao wakati vani ze evenement ziliyolewo waze evenement ikao ngaziruhusiwa ngasihumu haina wakati ngarafanya conference ngarongo wao ngarambao mwenye baraka ngeno bahanu bojwa ya rongowe ngeno bahanu ikao sisi ramshangiria relone party ino rifanywa hazibati madasina ngarongo wao haina wakati ngarongo wao walomda ni ngarongo wao walomu ngarongo wao yeye ngamjoha bashage no wakati banu president fikiri na wakati katsorongo wao shangena ze evenement konga zimpermeteo shahena movement ikao ngewani yao rihumbe haki ya hizana ngozinu ngasibuhari yao timpakari rikazebikiro ina wakati rambo kasabani tasibani shangasi harumo bwana hiyo kangara haminoke bwana ndio enziani shanga watuhuma hakao Komori zetuhuma hizo nakangona manzi tefano tumezamba ukaya imana munyibaraka ya turongo ya jiwonua hosuni mwazari no Komori atijofanyiwa te kampanyari aluka jangenda hobi kampanyari olemba entrepreneur ya kana contrat mi serikali pia zitolo leo munyibaraka masabishi hao ngojamba kako lukazondabo ngena bulanje ibulanje hiyo dilisa ule jeshi la taifa la Komori gomhara besem kinisha habe swal ultimatum ekando apparaître et contre sisi ay itolo abo ngula sur le marché haile hadisio ya kolomia sujua ka boulangeria et biashara ngeli sur le jeshi la Komori shafikire boulangeria kadio vaju amfikirizi aze activités zao
wakati wado renga mkate yabo damu mshile tidona shayo biashara wakakaribu wado jawa renga mkate yabo shaka bajaka kontra bajaka kontra yanziwa kale jeshi la Komori ngalisi wao nibeo walidoba la ila école de gendarmerie ya havaju uja wa renga mkate yabo wali yokaya jawa waraji na bokana njori kamikate jana leo mikate chini shaka bajaka kontra ya mwini na behe wala kijeshi do lisabkati yokaiti amdosbitina be ni do niyo na ibalie pibli chakabati kontra ya mwinyi ya uzia na mkate wa haya kaufanya kwa juu leo katufanya ukaze condition kazi turuhusa ukadia sharaka tu leo kamela boulangerie shangiyo tudi donc katulisha jeshi ila tujini ngefufanywa hazi shaka tulisha jeshi katulisha jeshi para contre ya kwa juu yo ile jeshi lo jago hula mwendo le hula mkate yabo shatindana wakati wala kabajaka kontra kama gari yako livre yojovira abo kana mbele mkate waja bala bara zo mkate leo ujo wakati wa mwaka basi chakati na kontra baina jeshi lo lisabka izonda ne nulo ni yone deito afikia bisa kadani Zimbabwe maana swala ya vita na makali armaye masuala wa yozi sambeseye artuka hakurito wesiri armaze nongozini zaoni sauka ya mwenye baraka katubude so wana dambe sendo wanzo wa mwenye bavunili wanzo wa dono ni sazi mwenye baraka india juenda una Muhammad Swali mamadu iliwa tamke makalima majima harmaze nongozi za kaunja wanzo wajiwazi hadisi wakubaliano kama wafanyao declaration nzima ya uone sa mwendo wa hao wajima intwarawe declaration ilifanyiwa ni Front Commun isigné wa secrétariat de Front Commun intwabili ilio kasiri mparaka anzari fanye konferansi hunu ya onesayo wakati ya zali ya lance dialogue abana mhimeranzi bari juko fanya declaration comme ya atu si opposition ama hadisi na vita damina Mohamed Swali ba hiro jour alibungoye declaration ifanyishia abunga mina taraddudi na harara kanga wanadamu wanzo wamenye ngo irijwele wajike tatale wayinu amba ukana e Front Commun tsanganya e comrade nem ne sentengi obana isentenga wando araruya walo yabo le secrétaire général wa Hesente Mahamudu akunga Muhammad Karhila akunga Yusuf Muhammad bana wa mvumbo yabo haina banwa liyo akunge nero lia mwenye baraka nanti ya tranze yuwana demo kwa tudifai siasa ya uzima arma Front Commun yuwana demo kwa tujohandambi ya mwenye baraka zijirio au mwarancho zijende ndoto humu ondisa mfano yabo ya ukaya yimunyi baraka maana tufanya Yesu Muhammad bwana yake yimunyi baraka jufanya roli nzima ya wandu wazimaji rekubaliana kanga barua ni go representer Muhammad Sambi antake jua rekubaliana ka swama dungu na razida wa IPDC abo mama dukati karja paro kritiko kema madunge dawo rijojo handara alifanye kodi amjotimizia niwambie la sasa sisi amini ukama Hamidu Karihila Yusuf Muhammad Bara wa representa wa sentena mwenye baraka ikao kwa Japaro renga mikiro amba city center kwa Japaro renga mikiro amba city center sasa samani sawa kwa banu mana Mamadu na Sambio so participer walungwa zifungoni iyo ndio njuka baraka kati zifungoni de ndio njuka zanjeleze ukaya ye mahadisi mwenye baraka ya rungu wandaina na Mamadu ihokoni riparo para hunu rambilo kangi lazimu rifanye Front Commun hunu ziparti pia zitanganyihe rifanye union de l'opposition ye mahadisi yao ya berenda ya viroha Mamadu ripara wakati yo harmale bunjilio ripara mwenye baraka mbe mahadisi yao njambilo Yusuf Muhammad bwana hamba ukaya rikahona na Mamadu hahe rifanye feuille de route
mama tukatubuje wayatohanza shabo yatubuje wandongwe ndao wa mamadu wendi wa mrande konti ya heza fanyishiga juzi harumwe balbala ya jira harumwe mahadisi kartasi ya kawere wendi asinye ala dernière minute wakati kawe signature ila limwifanyiwa ni mndu representer union de l'opposition ya wadi kubalia nukane mndu ya la limwe sinye hambila baruani imama doi haka retarde ata wandu wakati harumwa tashabu shiendea sinye zabari ya undu mani na bukaraze na uongizo aminuka besera nziju zila limwandu wa benweze kwe ukama maduka turu hashange na decision nga urenywe kanga sfanshoha urakubelukana zeno ngozinu bese mndu mjuzozo wa wambilo wa metro Mahmudu wa bese Muhammad sana shamba maduze ndongo pia nga sfanishoha wakati rapara hunu urambilo kanangira dimu Mamadu habe taarifa hunu yambiwa ndo hahi warunjilie sipati umona nori kubaliani shoka tirapara rendo yabo rendi rambilo wandu wa Mamadu rambie ukaya rambilo ritije ha ordro ya la moroni wandeisha tunga indini ordro ya la moroni au kam mripare harma bunjileke kamnja mtsora mbia yendo waharaho amba shama maduha parwa isuma midbona parwa munibaraka wa parwa Mwenyibaraka ambaye msuzi jua, lemujilo hilo njani jua. Kumari johelewa ukaya. Mwenyibaraka katu juziwa na mama dondo ngwendo wafanya lemujilo hilo. Ingewa jawandu wafanya konferansa mandi ya jana, hamandi ya leo. Rabunga ranjore le wahinda. Tikubaluka mwenyibaraka. Mvuza hahe subira. Sadirikea leo kaja jua konferansa leo hii. Taminga uchu. Ti aminu kaza mvuza hahe de subira nutsanganyia. Mimi nga mwaminuka ya umdungo wa hatu na mwenye baraka mwinji na kenaiza tinikeyezi shao mwinji ndo amini okara rambilane kanga rengao zijibu wakati ya fungu hakaudi para dimana na kaujani mwambianukana kajaroha yenda maori shangi ngazija pasko waka aminuka na rebungana niladhimori ya nisi usiku ya kawende harumwe hitima ya Habibu Mari tujini haripara harikaurila shawiru kairenda uritsende yabori kaujua yizo sirini kavuza mdungano hana uwandu wani kwa oyezi ikawa jawa onama bala mjojo dungerwa jini yingizo nizijiriwa leo zatongeza zetuma hizo abombe singa buzala dhimuri tsambe shalika muhi murambe ukana nga umatatsalionika onge la dhimozi hisera nzijuzi ukawandu wa heise wa hefronkome ngwa juha wa hende wa hadisi na una mzima warenge decision wakubaliana warate mzima ta mwenforme na ngozi jiroro jendo ambeba ni silasi endreni hii hajo kaka na silasi je muhato wa hayo walo ya kwa tuma sosie kwa juha mwa rachile ya wote ukaya wananyuho walo yabo kwa tumjana mo kuchwa la mateo baraka ukaya wala wajua na UPDC shawa hamanda wa RDC walo yabo wote wakabili kimwa pare malongo dingo ankulisi wote mjomo nyibaraka namo Waneki siasa mfikiru kana harmui safari lilo nyo inene mwanzo ya tende. Okay. Yani mwanzo ya leader. Robo hahe robo tuvata. Onota jidina taza mikrozi nondongwa haina usiku ina mdu mtu anza azirege ya rongwa tangwa rongwa unai. Yondi mana sisi razu tende razamba vanukaya. Sikari jurengaze mikrozinu. Rijirambe mwenye baraka ngujuka wenda shindini maulu. Rari jamuzi sokibalo msafara ho wa shindini nguo wendo. Ngari jojo zamba yonde tunizara zingaremba emba mundoyi shingi juzi tirenge mikiro tamba ukanabu munyibara haringo ndo harumwe dialogu no skartirade karitinda we wala kartusa dialogu ndasina nazali na wowe henda joizo jokare ya wuti ndungana shemana ratulilia rakanta tenda ya toazila ngeri jirizi shukurie dawo yarila shawire rakubaliana ndinga mwaminuka ya zinungu hamba hizo izunga zimkilishi hao heni mrungu wanzo ya tende haina mrungu wanzo kende mjuzi hena mrungu wanzo onukaya awena mrungu jiviwa wanga wandu wajiviwa wanu sambi ya liyo nga wandu wajiviwa wanu mamadu ya liyo kwa juambe ya juanze ya rohe wakari mwankura shi ya rohe ngarambu na mumra nti tuku nga wandu wajiviwa ya dulunda ina
yodi mana hamba ukanemru ikao subira ya haya unite amjuka inge mwanadamu mbajina kajajo kirende yasinye ya dunge na wala juzi hajoka profiter ye invitation individuelle ila e commissaire wala hajoka oblige kabanunga bo entité ambila o sente ikao yetenda munyi baraka abula dumbangu ni angaria ngela dimone lina ione no hakubaluka mwilao nundunga ni wandwende waone uzima kula mina barwa gabo makalima Abdou Swamadou ya unisa leo ikao ngendo harmwa essence ya inu ya ukalimu mjojo wanya aso uzisi okaya emana e font quand même so himilia ya gouvernement d'exil inreni mto jitamka raira barwani unisa zinu akawa budu haonesa ukaya vanembwa na inu hena mrugeni tartibu ya hiwanio vanwalio kabati utilo igozisha mvuye wane hena mnaye ya towo na masula Mustafa ende mwana nyasi na haina mbure mweye zinu ngasinda sina haina mruire uyanzo duadui watu Mustafa ende mwana nyasi wa mbwana shaha unu tartibu ya hiwanilia vatinorila shawi vahebaruani hamba ukaya sisi Mustafa ndi mwana nyasi redamu remakalima rezendongo shaisi ya gouvernement inu kabjalo shawi ya izondia za menyo na utamu izondia za umenya na utamu shauti nambia ukaya gabu mwanadamu ya lazimuri kubalia nukaya gina nadamu jana hawa nadamu jana maili waju hawa mbagaremu azali ikawa nadamu ungarambuka na wakene tartibu ya hawa hiyo umhala walio hiyo dia tunezema bejale wa komori wa wahukumu wa watsano wa sakomori shawa jusi wa nadamu majana harmwe bwana nambio wakati wala dhimulate wakati ya ukakajanlaha walaka janisisa mtujua na jauna jao ila ni murende ya mwanadamu majana wao shaini mbungu yensuka na no wanu ya sarili wanu nyango ya sarili yundu kaya umuhimu wa hatu wazali ya rohe na minga amini le jufulahe ya wahayin kabati mwanadamu besho sufajada rengehezi ujohende tarte wazali ya rijure jeye mengo yaka kabtuenda arma mwendumbo jina yabon sina harara hamandilo na nusu wa siasa ya ukibale mabeja kabatando wa rumi yao ibala kabatando dingoni ibala werega ingwa ngwindri banuna shitola shanga basharia shambe ukekera isi hafu haungena mpeshima definitive ngawo ijorenga mudina na siumengo mine na tsa revoti abashilao shaze ze force vive zilio beshwa jesha renge shaduka ndaro mahadisi imhadisi ngaduka na mbambadilisho zinongoza jiri zinopia amini Mwenyezi Mungu no anduazi wanilia ukaka zina urejea ni jojaba yabo mimi njajo na mwanadamu ulo na force ya jitole armaza nongozi ndo kanti la seconde ni calculer ya ukibala 40,000 kabati ndo ngoni kabati ja women abuti kanza nambe uka Mustafa ajusana damu wenji ramwali ranzuani rahunu rangazija ramaore utidi mwanadamu kanti ndambe ukaya la tartibu hahe wala naone masula heli ya wana umwanadamu kabla dhimu rimwangalie hakuwa wanadamu wa rejeteo wanadamu wa rejeteo zinongozinu a majorite wanadamu watinguka tsarma makalima werambio kana shababu tsona haya werambio kana shababu ya bira weonya ishababu ya kadha ishababu ya jabaha abaha ikaramba ukaya mndu hazushindwa akili uyoshindwa bio shata akili au akili hatu ya hanyu lazima aba ya kile hanyu biswara mali emabeja wajuhanza wanjia dembeni wa mobilizando dembeni batolo mapesa batolo magare ndia rengo ndo dembeni umatushinde mwenda dembeni mwa mobilize wa dembeni ina mwasedi mapesa ndio rengo ndo dembeni bakwana shinda fanyeza mbio za dembeni tamoroni donc ingawa tukanzana beuka ya
mwenye baraka shedu kuyasiha ngabo nusu yasisiwa ngabo nusu yanzo yalatiwa ngabo nusu ikaombe sevahe si wanadamu ono kaya sinato joji enfoncer mwanadamu kama tukwenda beju samani harman tatibu ya kipolitika kisiasa ibayo ngilunga na hokaya banu siasa kabla ya jokaraja fana ino de l'opposition shabam deja ngena parti hai ngena famille hai na wakati toka voti ndoka balie famille hai chaque parti de l'opposition iba holio ngo harma resistance na tabu yo bihwa nezilio leo ani aboka tulajiti tena harma mbiho harma wala wamba opposition onzomrari angeka tushindarume falsafa nyinyi famille hani mhadisuba zonyinai mamlamma ukasha banu isible mzima zalicha tila wanu ya roho pangana ndio ya ambetsokiri ya jefali kizahani za fikira za yenda nizo ya ransi wanu bacho kangu wa dewo vumbu badala ukati dana kense jefan banu etartemuyo yo menyo yo kade umunyi baraka hajuha afanya front ya ha RDC quand tu bala fulu tu bien parti ya banu si on doit RDC ngamdo na mahala pia ashanda maana kusaba ro jamu ganyo ya frère hunu ya Faransa sa yenge hula wengo ndabunjula hunu sheika tunda zilo hula hasla udizanshi na wengo ndo maana pia yani wode president wanu we kumnuwe ze khatu waza mungu wa parti hani banu ye tofauti ya ukaya mwinyi katsuhu jambujo hongonyono kutumona yonzima au kamunyi aba katsu gérer parti RDC. Il reste le président d'honneur au parti RDC. Change président wa SNT, Conseil national de transition. Yemendo yafanya ya kisiasa ngwendo deni wananya wao. Wasania maji. Chatizo bana ba kama mteresao au mtoko unika ya one oui wala loko mwaliona au wala haruma wananya wa from commun wisha rongoza ba wote no mabia au kwa tudeleza mbona ba yabo wetu tatibu mbuza balamu mrelese yabo ba ujana na masuala ma ile different asa uje la SNT ujana la RDC si c'est RDC cartum terrestre ngarim soutenir harmo opposition ya liyo mahala pia rangazija rahum yabo wa imma madeli wahaba sisi ngari muhezao avec force parce que yena bahanu valium konti jawu sisi ngasi yabo ifaiblessi lion de rwanda he Conseil national de transition ya CNT ibaki shaye rila nafikira jua kabala wa roha ukanaba ha ngabi CNT chantuka no rais il y a délibéré harmazi action za reparti ya jarengo au leader wa reparti reparticiper harma front en tant que parti RDC shaika wambaye CNT na we president wa CNT katuja nunga mwandu wa sente waloba latwenda mwambia hapo yo avia haje ne sente chassis wakati ya ujara je armaze ze romanaza za antake president wa RDC hapo kanga sarmo fon commun ngujoka armaye e daraja hiyo donc sisi obana ngari wanao armaye parte RDC haina bahanu balonkonti wakikinyume wa yezi ngari mtedi za ongo ziwono rahunu rangazija ngabona nyasika wakati wa shashi arma omdu arma omkonti wa kimabeja ngabo wananyasika o ngo haruma ze front commun ngono malheureusement kwa tushindo jempose arma ila front commun hotota hai amania yazimu par rapport ya wandu ka onga rengoze decision ka garendo rafanye signature na Mamadou onga rendo ramlesha wivini proposition yinu onga rendo jao donc kwa tushindo jempose malheureusement chasi ici partir de ces ngasi arma ye bikontipia ya ladhimu kinyume ya he serikali iliyo donc shaye habaki ne sente ngo respecte wananya arma mendo kisiasa ya kisente chini wakati juro arma sente ala jiba ngarjure ngazaloma na zahatu masulisho bani ya ladhimu araba sola dizima alibakia jalino ibana ino gejireo atabahangiyo resistance isebekshana ma ibirama mili bakshama miraro yo sur 2024 hier deseng mjipango mnamlaje ketukarende hatari wa sudi ni resistance yinu azalinge banu kajaroha hata 2024 RDC ngamjo jitamka harma zimchaguzaye rais wa mteneze Mwibaraka amro jina aunga mjuzika kuleni
badu joje na makalima maidi ngemi ya jakimisi sisa taba kama paro kubaluka azalingu jonda 24 ngabagara nsale ara bakar jawaswili no sisi kama kubali au kama ndo bahanu balo kinyume ya hemrulo harmoise ni utu harmoise yimrulo harmoise ama jonda la 2024 ata la 2030 si sirtu harmoise ramba azalingu josi habanu ra jasuli ya mavoti ya woro to jodo henda remana o bompado ju chakar no paro kanti ritualia mwendo wa 24 ekarre matamu Mwenyezi Mungu hato wazali vanu au kabla ya 24 au kaja tuolonge hata mujoto mimi mabila kabisa za taratibu awe maana anda unjoroha parce que mruzisa yezi taratibu mzifanya hata resistance ya he pouvoir liyo ila wewe aweze taratibu kasti kana ujozi devoile shanga sifanyisha wazali ya bana 24 d'accord wala yakaya istorendeha ezi tsorende haka mwabet azali ya sur 24 vanungu jonyongo wata yonzao chassis par terre d'essai karna uparohenda harma mashindano ya vote ndasina azali harma omando harma ye emanda ya enda 24 na 30 karna uparo si wando RDC abonga ngamndongolo ya RDC na mujibara ka karna uparo d'accord okay moyende harma vote ndasina azali 24 onuma abo bala kanzano njezize abo Kiribala 2019 rende harmaze élection présidentielle auka prefikiri balanga rendora badili ndogo nende kabajafanya hapoti auka nzuani mijimira mulu yafanya vote shemi jenzuani pia kwa javoti bahema na vatwenda ma kandida wa opposition vatufanyia participation ya population comorienne harma référendum les élections législatives zafanyishiha dawomi baraka yakayatendea likungumanyo la opposition ukahara yukaya karnahenda haruma election tena zitoza haki zitona mshinzi wa protection parce que zabira 2019 abona rezisome nese dunga donc abakarna ujo uhara kakarjena bafanya sens unique ya referendum kwa jina wa vote wafanya zahima deputy kwa jina wa vote shawara nge wafanya biro za vote za bala saa 5 na saa 6 abusala vidiri kama tafanya vote donc mchua minuko wakati rilo nuri di projet ka 2024 na redorende haruma vote ikawo karituzi kubali na wala wandu wozendesa akakabatiza balidiha abole yuti digoridiyo wala yitile sujero lo dio do estimo ka 2024 ngatu kufanja no kartu obezi ni asu 2024 parce que namne ntili yole nati wa TMTT jamais événement kuzinji ina événement zero kuzinji parce que l'autre kaisha ndinitio ya mayoti imana mayoti ya ngwane Faransa ulosi uhekeli madala ya trae Faransa range independence atoka hira ngene itabi shi Faransa ngetabi ona mayoti atakayetsunjwa ile akwamwanga mizoma ni kwa tina wazumukao donc abole orele okamnati wa hatu yena noko zubadili haraka zoenda yemtiti shaye na jirima ya nongozi njiza kisiasa donc aminuka ye 2024 yena mne kaunga ya mbao aukaze maadisani ya bangayo atufanyishira azali ujo yafanya ujo yafanya na mnaje baudu chijo shangaya ono Yusufa ende harumema mahadisi yayo babu Yusufa jende nafsa moya hai d'accord okay shabaka jare representer parti surtout les cas ya RDC ka hono haru mambo la paro ka RDC hende ya wahende nafsa moya hai kasoka ketu kama ulo la presidenti wa hanyu hende jeri ya tilwaro mwe listi ka mwenye baraka awali ke mwenye baraka shati RDC aminuka kana paro hende arumeke mali se akachukua boda sa tilwaro mwe listi na kazi kama ninga mhambi yokaya kande mahadi sena mnayo ninga amilego amana tende yokaya ngoti ndovani yali au kangena fikra mwenzi ngena azma ya upezo wa matu waenti katino upezo wa matu waenti ya denme wala kati mhafilifu yokayondezi bahari ngawezi ni mhafilifu kangena fikra ngena programu ya lelesha wa Komori waikubali ya execute donc abungu yestime mabu ya defende hata ya asili ya fikra ya ngeko donc ekaitokaya
maudu ni wono tende haruma mahadisi parce que hizo ndizo azali ya jofanya banizo yafanya juza hizi asizi ile joka ujiri leo ngujoka uvura mndu wajua yavura mndu wa IPDC yambe IPDC ngio vani yambe juwa ngio vani darge mndu wa RDC yambe wantanu waja mnafanya mahadisi hizo ndizo ujiri donc ahuli sijishangaze sha ikade ze parti teloloni ni baraka kavati ngujoroha na Amerika ikade formo inu ni baraka kajenda mahadisi RDC kajenda mahadisi Araba fikira ma kanga makazi mabaya fikira katucha kanga bila lazima conference wakimzimai kulechi ya wondo shukuria wakomorika wangu ule na karibu wastahamili wakati unuha urishilia na ushukuria umkonti unuha ukaya rika ujaribu shemara haba hosoni mwera isi watu mwenye baraka setwaji zijitiadika o hazionesa nguzioneso no ili yadungane nuananya armai siasa ya ubadili wa zero wa maisha na tabu na mdungano ulokomora na uomba Mwenyezi Mungu yarunikiza heri haraka kama wenzi yatowe ye siasa nezi igozisha mvu iwao na ufunga na urisiza wanadamu ikawa ukomori no waluhude na uomba Mwenyezi Mungu ike wandu warengao ze hatua za urisi za zinu warenge hisi ya ukaya shahaja sholawa ngari julanao ngasibajima siwananya siuka harumanongo zinji ya koza jana ngutweshelea ukawala lande yande majana mwishiloka wakati ya madabdala wakati waheze election za legislative za 87 bahiva tsambazwa makiesi kwa mbani shema gendarme wakajarengo ndo wao wa kwa mbani alafunga wadambilo mba matso parce que wakaanza wabeo wandu wawe matso wati warambuwe sharirambulana amjuka wandu wao kabatia hafata baharo watoto ro warengwa ro warenga shangwa ngwakoza uzero za wajusawe matso waona ukawindi akahundema yembodo wakati la bure na minja paswa kiesi ngamwaminu kanela de muze nongo hizo zirisome au kanga wandu enda la retraite baharo maze nongo hizo rahalera nyumeni wandu wakubaliana ukaya kwamba ndongozi tumende tile nongo la de munende na remwa mbuda haunende na pula shehitwa haunifungwa zenmozi jiro komori kazitina kastu stahiki zenongo ikao kastu stahiki ezitendo ndwa livi waoni zo wafanyao kamra rongoa ya ulawa kamra rongoa ya fungwa kastustahiki ingeri jomba dua ukaya wandu wamadabdala ngwa yao ngwauno ngwajitwao warida nai wandu Muhammad taki na johara taba hangwao kafikiru kabala ri hawandro ranjila 2001 ikawa nadamu wa lugha mazezi hizo wandu wa vira mazezi za vira hizo wandu wa vira mazezi ya sambi wandu wa vira mazezi za kililu shambu wa wastahamilia ukanwa nubese wa rumanai kena ukaambika warudi wajaba hangu wa rumao shanga muamini ukisafara leo ngabajuka pancarte ngamuamini ukisafara leo ngabajuka matriculation ama magari wandu walwar mwezi no mfikiru kama wajuka ziwa matriculation 024 mwanadamu kaba ngamuamini kwa wandu wajuka ujisafara leo inu ibakwa na hamba yeni mnu ya rumar mwezi haza alire mwana damoro wa mhusu kwa na ujonja harumwe fonction publique haukaya barwana zabandro anwe siasa ibadili haramzi 2019 faminu kwa wandu wa nao pari leo wajukubali umbadili siasa wa msaidie maudu wajuka za matriculation shazi taburi juka wanalisa wajuhanza tena wateo wanani wajuhubu hari ya wakondo wanuka wanu paru rumishi harumwe fonction publique wajujo bwa entreprise za hao ingingri tirijopa wanadamu walio hawa taweze matriculation hizo wesheleo wanani wajuhu wajao wajiwa rangarie ihori jao kwa juhambo wanashi wangu ni mabani hangu walio ya wawe ni mratingori si za mrukanamu juhu funga maudu ikautodisi mjuto hadisi ya mwisu ujele waje haumjele waje wa Komoro Muhammad Abdul Hamid yaretewa yejuma botasia hemandama umjoa wa zalitikuni yaundia harma mashughuli kwa mbani botasi yemruwa ya jajusi wa harma mashughuli yao
haintasi ukaya ijo mkinishiha ya turuble mjua wa president Tikudi kajombi hana baitendwa duka yangari fikirio ke mwanadamu huo ijo mkinishiha ya tejosi umjua hai mwanadamu huo yarengwende yafungwa haruma mifumo wanadamu wao wakahanda wambe yarengwa wao wandu wa mnyeshio haruma regio haruma mijio yo mili Tikudi na kwamba yewe sanongozi nungari rambula nao juzial hadi ya rudi akaujajusiwa ho hahe haruma apre manifestation ya jiri ya jarengo hahe wanu warambula nao wandu wa ndone zitendwa hizo yemana aturengo haruma manifestation hili ya ukaharende itendo haruma manifestation haretewa shaya jiarengo hahe bahamba ngabo mbuya ta signature wedo mana signature hiyo haina zoje za senoma mwanadamu ya ta signature ndende warengwa wa ulawa ya mwanadamu ngene hukuma ya signature hiyo na ilade hizo mwamba ukanaye ni ya rohitwa ya hiba ye mwiti ya we ya ta signature mwanadamu ya rengaro rohitwa hoye criminel donc ngega tsaho swama ina kalima la hawa 01 armo tukufu akomori walohule na karibu ya ukaya mbese ndili jofu la mo wali kozao kaba jakali mabi sharjo anzarambe mema rambe wandu zatu walohule na karibu karitirenda na nai babanu leona maudu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum assalam.